میرے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دا ریسرچر۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے مشہور اور قدیمی مقامات کی سیر کروائیں گے، تو ہماری ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہرن مینار۔ شیخوپورہ میں واقع ہرن مینار مغل دور کا ابتدائی کمپلیکس ہے جو 17ویں صدی میں مکمل ہوا۔ اسے ہرن ٹاور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ کمپلیکس شہنشاہ جہانگیر نے اپنے پالتو ہرن کے اعزاز کے لیے تعمیر کیا تھا، جس کا نام مانسر راج تھا۔ ہرن مینار شیخوپورہ میں واقع ہے جو لاہور کے شمال مغرب میں ایک شہر ہے۔ ہرن مینار کے قریب واقع ایک اور مشہور تاریخی مقام شیخوپورہ قلعہ ہے جو کہ 17ویں صدی کے اوائل سے ہے۔ دونوں سائٹس لاہور سے M2 موٹر وے کے ذریعے قابل رسائی ہیں۔ کمپلیکس کی ساخت بھی بہت دلچسپ ہے۔ یہ 4 میناروں پر مشتمل ہے جس کی لمبائی 30 فٹ ہے۔ کمپلیکس میں ایک تالاب ہے جسے مزید خوبصورتی اور فضل عطا کرتا ہے۔ نمبر 2، نور محل۔ بہاولپور شہر میں واقع نور محل خوبصورتی اور طبقے کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ 1872 میں بہاولپور کے نواب نے برطانوی راج کے دوران تعمیر کیا تھا۔ شہر کا نقشہ اور سونے کے سکے بھی محل کی بنیاد میں دفن تھے۔ محل کے بیرونی حصے کے علاوہ محل کا اندرونی حصہ بھی خوبصورتی اور شاندار ذائقے کی بات کرتا ہے۔ محل کا زیادہ تر خوبصورت فرنیچر انگلینڈ اور اٹلی سے درآمد کیا گیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر 1875 میں 1.2 ملین روپے کی لاگت سے مکمل ہوئی۔ نواب محمد بہاول خان پانچویں نے 1906 میں 20,000 روپے کی لاگت سے ایک مسجد کو محل میں شامل کیا۔ نمبر 3، موہنجو دڑو۔ موہنجو دڑو ایک آثار قدیمہ ہے جو صوبہ سندھ میں واقع ہے۔ موہنجو دڑو کو مردہ مردوں کا ٹیلہ بھی کہا جاتا ہے۔ موہنجو دڑو 2500 قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہ وادی سندھ کی سب سے بڑی اور قدیم بستیوں میں سے ایک ہے۔ یہ شہر 19ویں صدی قبل مسیح میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس شہر کو 1920 میں دوبارہ دریافت کیا گیا اور تب سے اس علاقے میں کچھ بڑی کھدائی کی گئی ہے۔ اس شہر کو 1980 میں یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا تھا۔ موہنجو دڑو سندھ، پاکستان کے ضلع لاڑکانہ میں دریائے سندھ کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے بہت مقامات میں سے ایک ہے۔ نمبر 4، مینار پاکستان۔ ہاں جی دوستو، ہمارا اپنا مینار پاکستان۔ مینار پاکستان پاکستان میں قومی پرستی اور حب الوطنی کے مترادف ہیں۔ یہ قومی یادگار ہے جو لاہور کے مرکز میں واقع ہے۔ یہ ٹاور 1960 سے 1988 کے درمیان اس جگہ پر بنایا گیا تھا جہاں آل انڈیا مسلم لیگ نے 23 مارچ 1940 کو لاہور قرارداد منظور کی تھی۔ ٹاور اسلامی اور جدید ڈیزائن کے فن تعمیر کا ایک بہترین امتزاج ہے۔ اس مشہور روسی پیدائش معمار نصر الدین مراد خان نے ڈیزائن کیا تھا۔ یادگار کی تعمیر 1960 میں شروع ہوئی اور یہ 21 اکتوبر کو ختم ہوئی۔ ٹاور بیس پر تقریباً 62 میٹر بلند ہوتا ہے۔ مینار کی کل بلندی زمین سے تقریباً 70 میٹر ہے۔ مینار کی بنیاد بڑی پنکھڑیوں میں بدل جاتی ہے۔ پنکھڑیوں کی اونچائی 9 میٹر ہے۔ نمبر 5، ٹیکسلا سٹی۔ ٹیکسلا ایک قدیم شہر ہے جو راولپنڈی شہر کے قریب واقع ہے۔
टेक्सला का मतलब है संस्कृत में कट पत्थर का शहर। ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शुमाल मगरिब में 35 किलोमीटर मशहूर ग्रेट ट्रंक रोड के करीब वाक़ है। इस्लामाबाद में देखने के लिए कुछ हैरत अंगेज़ मकामात हैं। इस इलाके के कुछ खंडरात 6वीं सदी कबल मसीह में अचमेंटिड सल्तनत के हैं। इसके बाद मौर्याई सल्तनत, इंडो यूनानी, इंडो सखेथियान और कोशान सल्तनत के अदवार हैं। ये खित्ते की तारीख़ी अहमियत और तनूज़ की निशानदेही करता है। नंबर 6, कटास राज मंदिर। अगर आप मंदिरों और पुराने हिंदू अदारों की तलाश में दिलचस्पी रखते हैं तो ये जगह आपके लिए है। कटास राज मंदिर जो अवाम में भी मशहूर है। कटास एक से ज़्यादा मंदिरों का एक कम्प्लेक्स है जो वाक वीस की मदद से बाहम जुड़े हुए हैं। ये कलर कहार के करीब वाक़या है और 2000 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। ये एक और अहम हिंदू यात्री मंदिर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। कम्प्लेक्स कटास नामी तालाब से घिरा हुआ है जिसे हिंदुओं ने मुक़द्दस माना है। मंदिर चोहा सैदन शाह के करीब वाक़या है और M2 मोटरवे के करीब है। लोक दास्तानों के मुताबिक कम्प्लेक्स में तालाब भगवान शिव के आंसुओं से बनाया गया था जो उन्होंने अपनी मरहूम बीवी सती की याद में बहाया था। एक और रवायत में बताया गया है कि हिंदू देवता कृष्णा ने मंदिर की बुनियाद रखी और इसमें हाथ से बने शिवलिंग कायम किए। तालाब 2 कनाल और 15 मुरब्बे किलोमीटर पर मुहित है जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा गहराई 20 फुट है। नंबर 7, हड़प्पा। हड़प्पा एक और आसार कदीमा है जो पंजाब में वाक़या है जो सहीवाल से तकरीबन 24 किलोमीटर मगरिब में है। साइट का नाम रवि बैंक के किनारे वाक़े गांव से पड़ा। ये पाकिस्तान के बेहतरीन मुकामात में से एक है। हड़प्पा का मौजूदा गांव कदीम मुकाम से 1 किलोमीटर से कम है। हड़प्पा तहज़ीब की इब्तदाई जड़ें मेहरगढ़ जैसी सकाफ़तों में हैं। 6000 कबल मसीह हड़प्पा मोहनजोदड़ो के साथ और 2600 कबल मसीह में दरिया सिंध के साथ कायम हुआ। हड़प्पा की तहज़ीब बहुत जदीद थी। उनका तहरीरी निज़ाम, शहरी मराकज़ और मतनू समाजी और माशी निज़ाम था। हड़प्पिया में ताजर थे और वो कदीम मेसोपोटामिया के साथ तिजारत करते थे। नंबर 8, लाहौर किला। लाहौर किला जिसे शाही किला भी कहा जाता है। यह शाही किला दीवारों वाले शहर लाहौर में वाक़या है। ये लाहौर की सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। किला 20 एकड़ में फैला हुआ है। इस किले में 21 यादगारें भी हैं जो अकबर के दौर की हैं। बाद के शहंशाहों ने भी किले में तब्दीलियां की। शाहजहां ने कीमती मार्बल और फूलों के डिज़ाइन को किले में शामिल किया। औरंगज़ेब ने अजीमुल शान आलमगीर दरवाज़े को किले में शामिल किया। लाहौर में सिखों के दौर में ये किला सिख सल्तनत के बानी शहंशाह रंजीत सिंह की रहाइशगाह का काम करता था। नंबर 9, तख्ते बही। तख्ते बही जिसे पानी के चश्मे का तख्त भी कहा जाता है, एक इंडो पार्थियन आसार कदीमा है जो मर्दान, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान में वाक़या है। शहर में करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन आपको इस जगह का दौरा करना चाहिए क्योंकि ये तमाम गंधारा में बुद्ध मत के सबसे मुतासिर कुन आसार में से एक है। नंबर 10, रोहतास किला। किला रोहतास जिसे किला रोहतास भी कहा जाता है झेलम शहर के करीब वाक़या एक किला है। ये 16वीं सदी में शेर शाह सूरी के दौर में तामीर किया गया था। कहा जाता है कि ये किला बरसगीर के सबसे बड़े किलों में से एक है। खुशकिस्मती से किले पर कभी हमला नहीं हुआ और इसके नतीजे में ये अब भी अपनी पूरी शान और शौकत के साथ मजबूती से खड़ा है। अगर आप पुराने टावर्स और फ़न तामीर को तलाश करने में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको इस किले से महरूम नहीं होना चाहिए। और अगर आप ऐसे हैं जो बाकायदा शहरी ज़िंदगी से फ़रार चाहते हैं तो पाकिस्तान के मशहूर पहाड़ी स्टेशनों का दौरा करें। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने घर बैठे बैठे पाकिस्तान के मशहूर मकामात की सैर की होगी।
ہماری اس طرح کی مزید ویڈیو سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل تاری سرچر کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنا تعاون ہمارے ساتھ دیتے رہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے اور ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔